Автор издания охватил ключевые этапы развития национальной литературы, изучив особенности творческого стиля видных представителей осетинской словесности и их вклад в культурное наследие народа. Мероприятие собрало представителей научной и творческой интеллигенции, преподавателей вузов и студентов. Эксперты отметили, работа писателя Сергоплеева станет важным подспорьем для филологов-историков в их исследованиях и научных трудах. فلابون خونن ینوم در یعنی ثانیه در یا خادن زینات در بنتونن در زونا دون درزی پوبلیسیستی کن درزی استر خلا دو را خواست همه بیرال غزون تیمت هزی ایرو لیتراتورون آنالیستا مکهزر قوی سپت زورا گسته یا آفتور آلوارسون کوردیاتل. Государственный деятель, госсоветник президента Константин Кочиев подчеркнул значимость издания. Осетинская литература, она отличается своим богатством. Здесь можно сказать смело, что эта книга отражает 3 века осетинской литературной традиции. 3 столетия. 19 век, 20, 21. Преподаватель ИОГУ Тарзан Кокойто высоко оценил труд Сергоплеева, назвав его глубоким и фундаментальным. Он отметил, что автору удалось ярко и полно раскрыть образы выдающихся личностей Осетии. Сергей Ячиничи Кейкуикене, Софишчитель Зуре, Сейроджедер, Эудонстемохан, Ирон Одеме, Ирон Наци, Кадеменос, Фера Орфеягуигу, یخیم آخم برنچی رایسه امسن سکادل سنامستل کاد منامش چیف تاوه آخم آدمی راست آخم خزبات دیسپلیت سرگی من حاصل چینجه یکوستده. Выступая перед собравшимися, Сергоплеев искренне поблагодарил всех за проявленный интерес к его труду. Он подробно рассказал о кропотливой работе над книгой, поделившись деталями исследовательского процесса. تخیس اینفورماسی با کاستن اول استای دخله گانالیز کنن کردای و تمر سوا خم قده اول من دیساق حاصل اگانی سیو اینفورماسی افتازگه زرب اومده بینون تنالر کتا ایو کازخ بنات میوسدی وردن کافکاز خرد زندست ما هم کوگه انزبگت فستا این نرانی سافت فسرگه بینون ترکت تا سپار قبولی ندی دوه چزگمه دوه لپو چشت نفتادان سگا تیرستونه زونادون ارتاسان انستیتوت درسته نام لوگیکا نه ایویت تمد راست نوزنیست ما دکا فوریاسی کسای فزندیس آخم گتسل سالت فدل مخلق کامنتاری تا سرستو میره فرصت فدل زلن سنه کمین فلا ایو افتا امبار فرستی نتا افتا برای فیلولوگی لکم ازورم. Автор также подчеркнул, что не намерен останавливаться на достигнутом. В настоящее время ведется активная работа над еще 2 частями издания. دکترم گنانی سما کنا از کارون فازن و کنا تا دوگونه بدموز رایدیونه. اون در آخر مجتاییس. В ходе презентации участники имели возможность задать автору вопросы, обсудить детали исследования, а также творческие планы писателя. Агунда Губозова, Владислав Пащенко. Информационный выпуск сегодня.